حیدرآباد کے ٹولی چوکی علاقے کے نوجوان کا بے دردی سے قتل، نعش کو جلا دینے کی کوشش۔ تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حیدرآباد میں ایک نوجوان کے بے ایمانہ قتل نے سنسنی پھیلا دی۔ راج نگر پولیس اسٹیشن لمٹس میں ہفتے کی آدھی رات حمایت ساگر کے قریب ایک نوجوان کی لاش ملنے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ تفصیلات کے مطابق ٹولی چوکی علاقے سے تعلق رکھنے والے محمد عامر کی جلی ہوئی نعش حمایت ساگر کے اطراف مقامی افراد نے دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ نعش جزوی طور پر جلائی گئی تھی، جس سے معاملہ مزید سنگین ہو گیا۔ مرحوم کے گھر والوں کا الزام ہے کہ نامعلوم افراد نے منصوبہ بندی کے تحت محمد عامر کو قتل کیا اور ثبوت مٹانے کے لیے اس پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی۔ گھر والوں نے مطالبہ کیا کہ اس واردات میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے۔ اطلاع ملتے ہی راج نگر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور کلوز ٹیم کی مدد سے ثبوت اکٹھا کیے۔ بعد ازاں نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے کیس درج کر کے اس پہلو سے تحقیقات کر رہی ہے۔ قتل پرانی دشمنی کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔ నిన్న రాత్రి 10:19 అమీర్ అనే వ్యక్తి మిస్ అయినట్టు వాళ్ళ ఫాదర్ ద్వారా మన రాజనగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది. తద్వారా దాని మీద ఒక ఫోన్ నంబర్తో ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని బైక్ పలానా చోట ఉన్నది హిమాయత్ సాగర్ దగ్గర అనే విషయంగా ఇన్ఫర్మేషన్ రాగా వెరిఫై చేస్తే ఇక్కడ హిమాయత్ సాగర్ పరిధిలో అంటే అప్ప ఓపెన్ ల్యాండ్ ఒకటి ఒక డెడ్ బాడీ గుర్తించాము. అది చూస్తే అమ్మీకి సంబంధించింది ఉంది. పక్కన ఒక బైక్ అతనికి చెందినటువంటి బైక్ కూడా ఉంది. బాడీ బర్న్ అయి ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా సస్పిషియస్గానే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. మేము ఇమీడియట్ బాడీని ఉస్మానియాకి తరలించడం జరిగింది. పోస్ట్ మార్టం అనంతరము వెదర్ ఇట్ ఈజ్ హోమిసైడా సూసైడ్ అనేది తెలుస్తుంది. తద్వారా మేము స్పెషల్ టీం 3 టీంలు ఫామ్ చేసి సీసీ కెమెరాస్ అవన్నీ కూడా వెరిఫై చేసి ఎలా జరిగిందనే దాని మీద మేము ఫైండ్ అవుట్ చేసి యాక్షన్ తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. AHN न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।